नमस्कार वर्तमान आम अच्छे बेतनटी जो रही बेतनटी आग्रिया पाखे जो रही हनुमान मंदिर रही से हनुमान मंदिर निकटरे आम अच्छे तेबे आज गोटे जो कुड़माली जगत पाई गोटे बड़ जो अवदान आज मिली जो कि गोटे कुड़माली चलचित्र आज तार शुभ मुहूर्त हो शुभारंभ हम जहाँकि रही नाम अभागा स्वप्नेश्वर म्यूजिक प्रेजेंट करिसंती अभागा जहार केहू नाई अभागा जहार केहू नाई गोटे कुड़माली चलचित्र आज तार शुभारंभ हम जहार कि प्रोड्यूसर रही दिव्यज्योति महांत तेबे खुशीर कथा वर्तमान आम निकट में अच्छा यही चलचित्र यही कुड़माली चलचित्र जो रही हीरो हिरोइन अच्छा से माने आम निकट में अच्छा सीधा सड़क निकट प्रतिक्रिया नवा टुकु तोर परिचयटा नमस्कार আমি শৈলেন্দ্র মাহাতো আমাকে অবশ্যই দেখেছো বাংলা অ্যালবামে বা আমাদের যেটা পুরুলিয়া ইন্ডাস্ট্রি অ্যালবাম সং হয় সেগুলাতে তো আজকে এই যে দাদাদের ভালোবাসায় আজকে আমি একটা মুভি করতে চলেছি মানে আমাদের কুড়মালি ভাষায় মাহাতো ভাষায় তো এটার নাম হচ্ছে অভাগা ঠিক আছে তো খুব জলদি আসবে আমাদের শুটিং মোটামুটি 20-21 তারিখে স্টার্ট হবে হ্যাঁ না आज के आमादेर को एक्टर हिसाब से ऋतु मेहता जी आछे हाँ और ये प्रोड्यूसर दादा दिव्यज्योति दादा के अनेक अनेक धन्यवाद जो आमादेरके कास्ट करार जन्य तो बाकी दादा बोलो तबे जानते चाहब तो माने की भूमिका की प्रकार तोदेर अभिनयटा आछे এই জন অভাগা চলচ্চিত্র অভাগা মানে স্টোরিতে এরকম আছে যে আমার মানে সব কিছু আছে কিন্তু কিছু নাই ঠিক আছে মানে আমার পরিবার আছে কিন্তু পরিবারও শেষ ভালোবাসা আছে ভালোবাসাও শেষ পয়সা তো নাই অভাগা গরিব ছেলে হ্যাঁ না তো এইভাবে আছে কাহিনীটা তারপরে বাকি তো সবাই দেখবে কিছুদিন পরে আমাদের আশপাশের থিয়েটারে এসে যাবে বাকি স্টোরি দেখে নেবে নিজের থেকে তবে এখনো পর্যন্ত কত জায়গায় অভিনয় তোরা করিছ কোন কোন জায়গায় অভিনয় করিছ কোন কোন চলচ্চিত্র বা কোন কোন অ্যালবামে বা ইউটিউব ভিডিও কোন কোন জায়গায় অভিনয় করি আমার বা ঋতুর সব থেকে পপুলার ভিডিও আমাদের যেটা পুরুলিয়া ইন্ডাস্ট্রি আছে তুই হামকে ভুলে যা সেটাই মোটামুটি 150 মিলিয়ন ক্রস করে গেছে ভিউজ বাকি ওইটাই সব থেকে টপ আমার লাইফের ভিউজ বাকি অনেকগুলো অ্যালবাম আছে মনে হচ্ছে বাংলাতে সার্চ করলে পেয়ে যাবে আর আমাদের ঋতুজি আছে মানে ওই অ্যালবামটাতে দুজনেরই জুটি আছে ঠিক আছে তবে এই জন অভাগা চলচ্চিত্র জন কুড়মালি চলচ্চিত্র জন একটা আরম্ভ হচ্ছে তোরাকে অভিনয় করি বা ইয়ার জন নাটক রয়েছে জন কাহিনী রয়েছে কেমন লাগছে তোরাকে খুব ভালো মানে যেদিন আমি স্টোরিটা বা আমাদের স্ক্রিপ্ট শুনলি সেদিন আমাকে অনেক ভালো লাগলো খুব ভালো লাগলো মানে কারণটা হচ্ছে স্টোরিটা ঠিক আছে শুনেছিলি কিন্তু স্ক্রিপ্টভাবে যখন মানে স্ক্রিপ্ট দেখি মানে শুনলি তখন আমাকে খুব ভালো লাগলো একদম মানে অন্তরে লাগিয়ে গিয়েছে বাকি দাদাদের ভালোবাসা পাবলিকের ভালোবাসা পালে আরও ভালো লাগবে তবে দর্শকরাকে কি বলতে চাইবে আমার এইটা কুড়মালি প্রথম মুভি বা চলচ্চিত্র যাকে বলে হ্যাঁ না তো আমাদের যত টিম আছে মানে খুব ভালো একটা টিম সবাইকে সাপোর্ট করো আর আমাদের খুব জলদি আগামী মনে হচ্ছে মকরের আশাপাশে গেলে আমরা রিলিজ করব তো ডেট এখনও পর্যন্ত আমাদের হয় নাই আমাদের শুটিং কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা ডেট রিলিজ করব বাকি আমাদের দাদাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল যে ভালোবাসা দিবে আর আমাদের ফুল মুভিটা থিয়েটার যেন দেখবে এতটাই আমাদের রিকোয়েস্ট আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমরা ঘুরে আরও রেডি করব ঠিক আছে ধন্যবাদ নিশ্চিত বহুত বহুত ধন্যবাদ তবে শুনতেছিলেন কেমন আকারে জন রয়েছে জন অভাগা চলচ্চিত্র जो अभागा चलचित्र कुड़माली चलचित्र गोटे प्रस्तुत होगा जाऊँगी जो प्रस्तुत करुँच जो रही आमर जो दिव्यज्योति महांत जो प्रोड्यूस करुँच जो फिल्म तैयारी करुँच तार जे हीरो रही निकट प्रतिक्रिया नौलु से कि भाव में जो तांकर अभिनय रही से विषय प्रकाश करते तेज आम सहित हिरोइन अच्छा सहित कथा टुकु परिचयटा संपूर्ण नमस्कार मैं ऋतु मेहता बस इतना बड़ा काम के लिए हम दोनों को चुना गया है और इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता है बस यही बोलेंगे कि जल्दी से रिलीज़ हो और ढेर सारा प्यार दीजिएगा बाकी हम लोग का एक्टिंग कैसा लगा और ये बताइएगा मेरा इस मूवी में एक्ट है कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ
और मैं इनको छोड़ के चली गई हूँ, जिनके वजह से ये अकेले हो गए। इनके सारे जो भी फैमिली और भी पैसे वगैरह सब कुछ ख़त्म, इस वजह से ये अकेले हो गए, इसलिए मूवी का नाम अभागा रखा गया है। और मतलब सब रहते हुए कुछ नहीं है, यही है स्टोरी। बाकी हम लोगों का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन पप्पू जी हैं। आप लोग देखिएगा कैसे हम लोगों का मूवी रेडी होता है और आप लोग प्यार दीजिएगा बस। मैसेज यही देना चाहेंगे कि आप लोग वेट करिए, हम लोग बहुत ही अच्छा काम करके प्रेजेंट करेंगे, आप लोग उसको देखिएगा और कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके तबे शुणुले कि भाव में जो गोटे जो कुड़माली जगत को नुआ जो गोटे अवदान जो हेबापी जाऊँगी अवदान जो हेबापी जाऊँगी जो किभली भाव में जो रही जो दिव्यज्योति महांत सार रही सी प्रोड्यूस करुँच गोटे फिल्म जो कुड़माली चलचित्र गोटे तैयारी करुँच एवं बहुत शीघ्र ताहा रिलीज होगा जाऊँगी पाखापाखि जो मकर रिलीज हो कहते जो स्वप्नेश्वर म्यूजिक गोटे प्रेजेंट कर जो अभागा जो जार केहू नाई यही चलचित्र जो गोटे आगामी दिन रिलीज होगा जाऊँगी एवं हीरो हिरोइन माने तांकर अभिनय विषय प्रकाश करते। मयूरभंज जिला बेतनटू गतिकृष्ण महांत रिपोर्ट संकेत न्यूज।